En partenariat avec Saveur Soufi, Radio Safa a le plaisir de vous présenter ce podcast ponctuel intitulé « La prière d'Al-Eid pendant la crise du coronavirus ». Question. Quel est le statut de la prière d'Al-Eid et où s'accomplit-elle? Chez les Malikites, la prière d'Al-Eid est une sunna appuyée. Elle s'accomplit au musalla ou à la mosquée si on considère le contexte européen, comme l'a institué le prophète, paix et salut sur lui. En revanche, si une contrainte empêche de l'accomplir à la mosquée, comme cela est le cas avec la pandémie actuelle, il est tout à fait permis de l'accomplir à la maison. Cette autorisation jouit d'un certain consensus chez la majorité des juristes des 4 écoles juridiques. Question. Doit-elle être accomplie d'une manière collective ou individuelle? L'avis diverge quant à cette question. L'école hanafite considère que le groupe est une condition de validité de la prière d'Al-Eid. Cela veut dire qu'elle n'autorise pas à l'accomplir d'une manière individuelle. Quant à l'école malikite, les deux avis existent. En revanche, il est préférable pour la personne vivant en famille de l'accomplir en groupe. Ceci participe à la cohésion et à l'unité qui anime l'esprit de la prière collective. À cet effet, il est rapporté qu'entre autres, le compagnon Sayyiduna Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, quand il lui arrivait de manquer la prière d'Al-Eid, rentrait chez lui et réunissait sa famille pour l'accomplir en groupe. Question. Quel est le moment pour accomplir cette prière? Cette prière doit être accomplie à partir du moment où la prière surérogatoire devient permise, à savoir 45 minutes à peu près après le lever du soleil, et ce, jusqu'au moment du zénith, qui marque le début de la prière du Dhuhr. Par exemple, si le jour de l'Eid, le lever du soleil est à 6 heures, il faut attendre 6h45 à peu près pour pouvoir accomplir la prière. Le temps imparti dure jusqu'à la prière du Dhuhr, après quoi on ne peut plus accomplir la prière de l'Eid, toujours selon l'école malikite. Question. Doit-elle être accomplie à voix haute ou à voix basse à la maison? La prière de l'Eid doit être accomplie à voix haute à la maison, de la même manière que si elle devait être accomplie à la mosquée. Question. Combien de rak'at et de takbir contient-elle? La prière d'Al-Eid contient 2 rak'at. Dans la première, on accomplit 6 fois le takbir. Ça veut dire la formule Allahu Akbar. Et ce, en plus du takbir initial qui marque le début de la prière et qu'on appelle takbir de sacralisation. Et dans la deuxième raka'a, on accomplit 5 fois le takbir, en plus du takbir du lever de la prosternation. Après ces takbirs, on récite évidemment la Fatiha et on poursuit la prière comme il est de coutume de faire. Question. Y a-t-il des sourates recommandées concernant cette prière? Il est recommandé de lire dans la première raka'a la sourate 87, sourate Al-A'la, et dans la deuxième la sourate 91, sourate Ash-Shams. Cependant, il reste tout à fait permis
de lire n'importe quelle autre sourate. Dernière question. Faut-il faire un prêche si la prière d'Al-Eid est accomplie à la maison? La prière d'Al-Eid est accompagnée d'un prêche qui lui succède quand elle est accomplie à la mosquée. En revanche, si elle est accomplie à la maison, le prêche n'a pas lieu d'être, car ce dernier obéit à des conditions spécifiques qui ne peuvent être réunies dans une prière à la maison. Et enfin, Radio Safa vous souhaite une joyeuse et heureuse fête qui vous apporte réussite, prospérité et épanouissement. فهذا عيد سعيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا بالتعاون مع سافور صوفي يسر فريق راديو صفا أن يقدم لكم هذا البودكاست بعنوان صلاة العيد في زمن كورونا. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا بكم سيداتي المستمعات، سادتي المستمعين. نبدأ معكم بالسؤال الأول: ما هو الأصل في أداء صلاة العيد؟ الجواب: الأصل في صلاة العيد أن تؤدى في المصلى، لثبوت ذلك عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حال فاتت هذه الشعيرة المسلم المكلف لعذر ما، أو حال دونها حائل ومانع كجائحة كورونا الحالية، فإنه يجوز أداؤها في البيوت، علما بأن هذا الجواز يكاد يكون عليه الإجماع. السؤال الثاني: كيف تؤدى هذه الصلاة؟ الجواب: يتفاوت الفقهاء في مسألة اشتراط الجماعة لمن فاتته صلاة العيد أو عدمها، وأشد المذاهب في هذا الباب هم الأحناف، حيث إنهم ينصون على شرطية الاجتماع لها. أما باقي المذاهب فيتسامحون في هذا الصدد. والمالكية عندهم الوجهان فيما نقله الخرشي في شرحه على المختصر وغيره، حيث إنهم يتسامحون في أمر الاجتماع لها أو صلاتها فرادا. والأولى تحت ظل هذه الجائحة صلاة كل أسرة جماعة في بيتهم، لما في ذلك من المصالح والألفة وتحقيق مقاصد الشريعة من هذا الاجتماع. وهذا القول هو الراجح، لثبوت ذلك عن غير واحد من السلف رضوان الله عليهم. ومن أشهر من ثبت عنهم ذلك سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، كان إذا فاتته صلاة العيد رجع فجمع أهله وصلى بهم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. السؤال الثالث: ما هو وقت صلاة العيد؟ الجواب: وقتها يبدأ بعد طلوع الشمس قيد رمح، أي ما يقارب 30 إلى 45
دقيقة بعد طلوع الشمس. السؤال الرابع: هل تصلى صلاة العيد في المنزل سرا أو جهرا؟ الجواب: تصلى صلاة العيد في المنزل جهرا على الكيفية الأصلية الثابتة في أصل مشروعيتها. السؤال الخامس: كم عدد ركعاتها وتكبيراتها؟ الجواب: عدد ركعاتها ركعتان، يكبر في الأولى 6 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام، قبل قراءة الفاتحة في كلتيهما. السؤال السادس: ماذا يسن أن يقرأ فيها من القرآن؟ الجواب: يسن أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى، وفي الثانية بسورة الغاشية، أو يقرأ بسورة قاف في الأولى وسورة القمر في الثانية، أو بما يحفظ من كتاب الله تعالى، والأمر فيه سعة. السؤال السابع والأخير: هل لهذه الصلاة خطبة داخل المنازل؟ الجواب: لا ينبغي أن يكون معها خطبة، فالخطبة محلها المصلى، ولها خصوصية ولها أحكام تخصها، فلا تجوز تعدية حكمها إلى البيوت. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. فهذا عيد سعيد، أعد أعيد أعد 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 أعيد أعد أعد